Dobrodošli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo šta je najbitnije tokom uzgoja Dendrobium orhideja i kako da ih razmnožavate. Dendrobium nobile, jedna od srodnika najrasprostranjenije orhideje, u stvari prilično sličnog oblika, samo što ima mnogo lepše cvetove. Dendrobium orhideje zahtevaju više pažnje i specifične uslove rasta. Dendrobium orhideja podsjeća na standardni Phalaenopsis. Dugačka je oko 60 cm, daje uzdignute izdanke i mogu biti veoma brojni, zbog čega biljka izgleda tako lepo. Na vrhu svakog izdanka nalaze se brojni cvetovi veoma interesantnog oblika. Imaju 3 spoljna lista nešto užeg oblika, a 2 unutrašnja su malo šira. U jednom cvetu ima ih od 2 do 4, ali cvetova ima toliko da najveći primjerci imaju i do 300 cvetova istovremeno. Dendrobium orhideje cvetaju na dvogodišnjim izdancima. Rastu u velikom broju iz rozete velikih kožastih listova. Cvetovi su obično višebojni, osnova listova je bela, ali dalje postaje ružičasta, ljubičasta, žuta, što daje neobičan vizuelni efekat. Dendrobium orhideja je egzotična biljka, tako da ima prilično visoke zahteve za uzgoj. Izuzetno voli svetlost, a najviše joj je svetlosti potrebno u jesen kada je malo ima. Leti ih možete držati na polju tako da je postavite u baštu ili balkon na zasenjenom mestu. Osim svetlosti, drugi bitan uslov je odgovarajuća temperatura. Leti podnosi visoke temperature i preko 30, a na jesen joj odgovaraju temperature oko 12 stepeni Celzijusa. Voli visoku vlažnost vazduha, tako da je treba prskati destilovanom vodom. I Dendrobium orhideja, kao i ostale orhideje, vole vodu. Potrebno je češće zalivati u redovnim intervalima. Saksije sa Dendrobium orhidejama stavite u posudu napunjenu vodom ili prelivajte posude 10 minuta sa vodom. Obavezno iz saksija iscedite višak vode. One se prihranjuju specijalizovanim đubrivom za orhideje. Potrebna im je velika količina minerala, pa je đubrite jednom nedeljno. Možete kupiti đubrivo za orhideje u obliku gela ili tečna. Nakon što cveće precveta, orhideji je potreban period mirovanja. Tokom perioda mirovanja orhideja mora imati posebne uslove. Potrebna joj je niža temperatura između 10 i 18 Celzijusovih stepeni. Također treba imati pristup suncu, ali od 4 do 6 sati dnevno. Senovita prostorija na severnoj ili zapadnoj strani biće najbolje mesto za zimovanje biljke. Tokom mirovanja, zalivanje i prihrana treba da budu ograničeni. Zimovanje dendrobiuma završava se u februaru kada biljka počinje da oslobađa nove klice direktno iz lukovica. Te klice se mogu presađivati u posebne saksije. Čim primetite klice, biljku premestite na toplije i svetlije mesto. Biljku presađujte u nešto veću posudu, providnu i opremljenu odgovarajućim drenažnim rupama. Prilikom presađivanja dendrobiuma imajte na umu da njegovi koreni ne mogu biti potpuno zatrpani. Bar deo korenja mora imati pristup svetlosti. Presađivanje orhideja vrši se jednom u 2 do 3 godine i to vrlo pažljivo. Presađivanje je odlično vreme i za razmnožavanje biljke. Dovoljno je pažljivo izrezati izdanke koji rastu iz pseudolukovica nakon završetka perioda odmora. Za razmnožavanje pogodni su izdanci sa dužinom korena od najmanje 5 cm.
Tek tada ih treba pažljivo odseći kako ne biste oštetili korenje. Novu biljku posadite u posebnu saksiju sa specijalizovanim supstratom za orhideje. Nakon presađivanja potrebno je svakodnevno prskati orhideju raspršivačem. Pre sadnje nove korenčiće pospite cimetom i zalivajte svakodnevno rastvorom cimeta i vode dok se ne ukoreni. Ove prelepe Dendrobium orhideje možete kupiti u cvećarama i rasadnicima preko interneta.